और ये जो जगह दीपक के लिए, तो 450 साल पहले यहाँ पर दीपक जलते थे रात में। अभी राजा का टॉयलेट दिखेगा, गन वगैरह आता कि नहीं में इसीलिए बदबू এইটো ৰাজাৰ মানসিং ৰাজাৰ এইটো টয়লেট আছিলে বোলে था मिरर पैलेस। यहाँ पर अंदर में विंटर सीजन डांसिंग हॉल था, उसके अंदर कैबिनेट मीटिंग हॉल और 2 विंटर बेडरूम बने, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, काफी छोटा। हाय गाइस, गुड मर्निंग। फाइनली মানে ট্রিপৰ তৃতীয় দিন আৰু আমি সব পিন্ধি উঠি ৰেডি হৈছো সব। এই ৰঞ্জিতৰ একেবাৰে একদম ফাই একদম মিলবিলা সৰু চলিৰ দৰে হৈছে। মই অলপমান দৌৰাৰ দৰে বেকত আছো, কাৰণ আজি বহুত বস্তু চাব লাগিব, যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কি জয় মহল কিবা মহল কিবা কিবি আছে আৰু মুঠতে জয়পুৰৰ ঐতিহাসিক কিছুমান বস্তু দেখাব নিব। সো আমি গোটেই পিন্ধি উঠি ৰেডি। বলো বুজিদা। এই হোটেল এৰো এতিয়া। ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট কৰো, ব্ৰেকফাষ্টৰ পিছত ডাইৰেক্ট সাইডত কোট নেই তো আমার গাইডে ট্যুর গাইডে ব্রেকফাস্ট হতে পুরো এই তো না লাগে এই মধ্যে থেকে থাকো এই যে খাবো না রাখতে মাসে তাহলে রুটি কি শুরু করব বুঝিটা হবে হ্যাঁ আমলেট আমলেট বনা পারি ও রিয়াই গো আমার মই লয়া হো বহাবার বুটাতে কোনটো খাম কোনটো থম আৰু ইয়াত আসলে স্পেশাল কি খাদ্য আছে হোটেলৰ আসলে গমে বনাই খাব আপোনাক সুধিছিলে নেকি নাই সুধা না কি খাম আইটেম মানে বিচাৰ কৰি নাপাওঁ দুনিয়াৰ আইটেম লাখজন আমাৰ স্পেশাল হৈছে আমরা স্পেশাল হোটেল ভাই বম হোটেল মজা হোটেল ভাই এই হোটেলত লাগলে কপাল লাগবে ভাই আর থ্যাঙ্কস টু ডালমিয়া সিমেন্ট আমাকে অপরচুনিটি দিয়ার কারণে এইটো হইছে আমার জয়পুরের স্পেশাল একদম ঐতিহাসিক বহুত পুরানা হোটেল হয় এতে মানে রাজত্তালিকা আজগর রাজা মহারাজার মানে নজারাত বনাইছে এইখন হোটেল চাওক না গাইস কি বম হোটেল খালি দিছে ভাই খালি রাতে বম জম পাতি গৈছে দাদা মানে এই আমার ক্যামেরাম্যান এখেতৰ ঘৰ আছিলে গুৱাহাটী এখেতৰ ধীৰেনপাৰা দে ভাল লাগিল জয়পুর ঘুরব গৈ যাই আছো জয়পুর রাজস্থান सीधे क्या इसमें এই আছে আমার হোটেলৰ বাহিৰৰ দৃশ্য আম্বেৰ পোর্ট এইফালে কি পালো তো আম্বেৰ কিলা আহি পালো ফাইনেলি এতিয়া আমি নামো তো আম্বেৰ কিলাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বলো ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰে আমি তাত ফাইনেলি আহি খোজ থলো আমি আর যে কালা মন্দির ইনফরমেশন দেখা হাতে হৈ গ'ল আজনকে জীপত বহিব দিছে এই বালা আমি জায়গা ও ফাইনালি গাইস জীপৰ পৰা নামি ললো এতিয়া এইখিনি আৰু পেডেল যাম এই আম্বেৰ পোর্ট 1000 বছৰ পুৰণি বোলে এখন পোর্ট তো আজি এইটো এক্সপ্লোর কৰিম কি লোকেশন হয় গাইস আমি এইখিনি খোজকাঢ়ি যাওঁ আৰু গাড়ী যাব অলপমান জাগা যিহেতু পাই যাওঁ आहक आहक दादा ये एखदक फॉलो करिम हमार गाइडक शर्मा जी को फॉलो करना है सब गाइस या सब फॉरेन कंट्री पूरा से भाई बाप रे बाप जगह ओ फाइनली आही राजस्थान और अंबर किला 1000 বছর পুরনো
এই আম্বাৰ কিলাৰ এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ। মেইন গেট এইয়া চাওক আম্বাৰ কিলাৰ ভিতৰৰ অংশ। এইয়া কোনোবাই হাতী দি উঠিছে, কোনোবাই কিবাই দি উঠিছে। পুৰা 9 কিলোমিটাৰ এৰিয়া আছে ইয়াতে আৰু বহুত পুৰণি, 1000 বছৰ পুৰণীয়া বুলি কৈছে আমাৰ গাইডজনে। বুৰঞ্জী নাজানো না, বুৰঞ্জী নাপালোঁ, এডভান্স মেপ ল'লোঁ, সেইকাৰণে ৰাজা মহাৰাজাৰ বিষয়ে ইমান নলেজ নাই। Sword in the flag. মানুহ চব খটখটি দিয়ে ওপৰত যাই থাকিব পাৰি। আমাৰ এইটো চাইডত বলক, আমাৰ গাইড আগত গৈ আছে। আছে নিচে চব দেখো, তলত তলত চাওঁ। এইটো হৈছে টপ একেবাৰে আম্বাৰ কিলা। ইয়াৰ ৰাজাৰ বোলে 11জন তিৰি আছিল আৰু 11জন তিৰিক মানে তেখেতে কণ্ট্ৰল কৰিছে। প্ৰত্যেকটাতে বোলে নিজা নিজা গুহা আছে, মানে প্ৰত্যেকটাৰে নিজা নিজা ৰুম আছে, কোনেও গম নাপায় না। তো কেনা ৰাজা বোলে গোৱা। ফাইনেলি আহি পালোঁ আম্বাৰ কিলা। ইয়াতে লিখা আছে 1000 বছৰ পুৰণি, এই লিখা আহিছে। इस दीवार के बाहर आम जनता, जयपुर के जो राजा थे वो उस पैलेस में रहते थे, इसको बोलते हैं आमिर पैलेस। आमिर पैलेस जो है 450 साल पुराना है और 3 राजाओं ने मिलकर के 137 साल पूरा कंप्लीट किया। महाराजा मानसिंह फर्स्ट, जय सिंह फर्स्ट और जय सिंह सेकंड। जय सिंह सेकंड ने 1727 में जयपुर पिंक सिटी की स्थापना की और उन्होंने अपने ही नाम पर स्टेट का नाम चेंज कर दिया जयपुर। ফাইনেলি গাইজ টুৰ গাইডে আমাক জাগাখিনি দেখুৱাব, ক'ত কেনেকৈ কি আছে। মানে আমি গৈ নাজানো, আহিছোঁহে। এইটো বোলে ৱাল মানে ভেজিটেবল কালাৰ বুলি কয়, যিটো নেকি মানে শাক পাচলিৰ কাৰিৰে বনোৱা গৈছে। ভালকৈ গৈ আছোঁ। এইয়া পাওঁ মানুহবিলাকে কি ফটো শ্বুট কৰি আছে, কি জেগা ফটো শ্বুট কৰাই জেগা গাইজ আপোনাৰ। এইয়া ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বুঢ়া বুঢ়ী আহিছে। ইফালে আছে ৰাজা শীষ মহল। তো আমি ৰাজা শীষ মহলত যাই আছোঁ। কি জেগা, একদম হাতী ভাই চব্জিৰে বনোৱা কালাৰ এইবিলাক। গেট সাংঘাতিক চাই থাকো। একদম প্লাষ্টিক পেন চলিবিলাক একেবাৰে। डाइनिंग हॉल भी बंद किया हुआ है। ये जो शाइनिंग है दीवार पर, लुक्स लाइक मार्बल, ये मार्बल नहीं है। आप डालमिया सीमेंट में काम करते हैं, ये सीमेंट उस जमाने का है 450 साल पुराना। इसको कैसे बनाते थे? चूना, अंडा, मार्बल का पाउडर, तीनों को मिक्स करते थे। उसके बाद नारियल का तेल लेते थे, इसकी पॉलिश करते थे। तो ये जो शाइनिंग है लुक्स लाइक मार्बल, ये मार्बल नहीं है। चूना, अंडा, मार्बल का पाउडर और कोकोनट ऑयल। ये सब फॉरेन कंट्री का लोग आया हुआ है यहाँ पर। When water running a little fast, the bottle make a noise, make a sound because the bottle is made of camel skin or camel. The next bottle when they use camel ये भाई कौन सी जगह में है भाई हम लोग? ये लोग जगह कौन से क्या जगह हो? मनु पागला अब लोग 450 साल पुराना।
Natural. पानी का टैंक छत के ऊपर बना होता था, सामने जनरेटर था, वहाँ से पानी गिरता था, साइड में जालियाँ, वहाँ से हवा आती थी, हवा और पानी मिक्स होता था, एयर कूलर कंडीशन। मार्बल के फन से पानी की नाली है, पानी मार्बल के टच होता, मार्बल भी ठंडा होता था। तो ये जो है नेचुरल एयर कंडीशन सिस्टम है, 450 साल पुराना। बाहरी जोक से यहाँ पर सिल्क के पर्दे होते थे, पीछे जोक से यहाँ पर कॉटन के पर्दे, काफी अच्छी बातें थी। दुनिया का पहला एसी रूम है, 450 साल पहले कोई एसी नहीं बना, ये एसी था पहला दुनिया का। आइए, लकड़ी का दरवाजा है और सफेद जो है पूरा हाथी दांत का काम है। राजाओं के जमाने में पैलेस के सभी दरवाजे चंदन की लकड़ी के बने होते थे और पीछे गुलाब के फूलों का गार्डन था। गुलाब के फूलों की खुशबू और चंदन की खुशबू पूरे पैलेस में होती थी। दिस वाज लाइक ए सेंटेड पैलेस दैट टाइम। फुल आर्ट पैलेस था पूरा। चलो ये राजा मानसिंह का महल है। आजा ये दालमिया ग्रुप। इसमें भी गुफा है कोई। के लिए होती थी और ये जो जगह दीपक के लिए, तो 450 साल पहले यहाँ पर दीपक जलते थे रात को। मिरर पैलेस, यहाँ पर अंदर में विंटर सीजन डांसिंग हॉल था, उसके अंदर कैबिनेट मीटिंग हॉल और 2 विंटर बेडरूम बने, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। काफी छोटा रूम है। छोटा रूम हमेशा गर्म होता है, बड़ा हॉल हमेशा ठंडा होता है। तो ये सर्दी वाला बेडरूम इसलिए छोटा रूम है। राजा जब रात को सोते थे तो 4 चांदी के दीपक जला करके सोते थे, तो दीपक की रोशनी जब छत पे जाती थी तो सारे टिम टिमाते मिल जाते थे। अभी दिन का समय है, रात के समय आप लोग यहाँ पर आएंगे, आपके हाथ में एक मोमबत्ती होगी, आप यहाँ पर एक राउंड लगाएंगे, आपको समझ आसमान में चल रहे हो, क्योंकि ऑयल लैम्प रिफ्लेक्शन ऑन द सीलिंग लुक्स लाइक स्टार। सभी लोग अपने मोबाइल में टॉर्च ऑन कर लो और इस तरफ आ जाओ, टॉर्च ऑन कर। आ रहा है समय है, रात के समय आप लोग आएंगे तो लुक्स लाइक रियल स्टार, क्योंकि ये जो लाइट है सफेद है, दीपक की जो लो होती है वो येलो होती है, ठीक है। ये जो है व्हाइट है और दीपक की लो को हिलाने की जरूरत नहीं है, हवा के साथ तो लुक्स लाइक रियल स्टार। आप लोगों ने उंगली आदम फिल्म देखी है, उंगली आदम फिल्म देखा। মই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বাহিৰতে। চাওক গাইছ, ইমান মজা। আৰু গাইছ, এইটো হৈছে শীষ মহল, মানে আপুনি ৰাতি ইয়াতে কেণ্ডেল এটা যদি লৈও ঘূৰি থাকে না, গোটেই ঘৰটো তাৰমানে পোহৰ হৈ যায়। তো আগৰ দিনৰ ৰজাই এই ঘৰতে মানে মমবাতি জ্বলাই মানে পোহৰ কৰিছিল। চাওক সেই ঠাইটোৰ নাম হৈছে শীষ মহল। ৰাজা 100 বছৰ পুৰণি টয়লেট চাব যাই আছো আমি এতিয়া। 3 নম্বৰ ৰাণী, তাৰ মানে বেডৰুম চাম। ৱাও, মাথা লাগি যাব। কোনফালে কোনটো দৰ অ' বাইদেউ, কোনফালে কি আছে? হে ভগৱান, কেনেকে গম পাই ক'ত কি আছে আগত দিনত? সঁচাকে ৰাজা বিৰাট দুষ্ট আছিল নেকি আগত ৰাজাজন? হা, ইমান সৰু সৰু ৰাস্তা আছে, কি কৈছে? ৰাজা সাংঘাতিক দুষ্ট আছিল, বৰা চেতান থাকো ৰাজা। Oh my God. Wow, ইফালেও দরজা, ইফালেও সুরঙ্গ, ইফালেও সুরঙ্গ, সুরঙ্গে সুরঙ্গ। यहाँ से काफी अच्छा व्यू आपको दिखाई देगा। राजा रानी जो है यहाँ पर बैठ करके काफी अच्छा व्यू देखते थे, ठीक है। तो यहाँ से काफी अच्छा व्यू दिखाई देगा। नीचे जो गार्डन बना हुआ है इसका नाम है सैफरन गार्डन, केसर की आगी। राजाओं के जमाने में यहाँ पर केसर की खेती होती थी, इसलिए इसको बोलते हैं केसर की आगी, सैफरन गार्डन, ठीक है। और ये सिर्फ टॉयलेट है राजा का। अभी हम लोग राजा के बेडरूम में और रानियों के बेडरूम में चलेंगे, ठीक है। यहाँ से वाह, की पूरा व्यू है बड़ा। ये टॉयलेट है राजा का, 450 साल का। अभी बदबू आता है क्या? अभी राजा का टॉयलेट दिखेगा, गन वगैरह आता कि नहीं? मैं इसीलिए बदबू आता है। এইটো ৰাজাৰ মানসিং ৰাজাৰ এইটো টয়লেট আছিলে বোলে। ইয়াতে আঁকিছিল আগতে, হেৰি নাছিল নেকি, কুমুদ নাছিল নেকি, পানী চানী থৈছিলে ইয়াতে। कोई सुरंग, कोई सी भी कंपनी ले सीमेंट, वो कंपनी गारंटी कितने साल की देती है? 100 साल। आपका मकान टूट गया 100 साल बाद आप क्लेम नहीं कर सकते कंपनी। ইফালে আছে এইটো কি পুৰা সেফটি আছিলে আগৰ ৰাজাবিলাকে।
আমি কি ঘৰত থাকো আৰু তেখেতন কি ঘৰত আছিলে ছাৰ এয়া ৱা ইমান দৰ্জা কহাইদি ক'ত গৈছে মানে ক'বাই নোৱাৰি বিশ্বকৰ্মাৰ ওপৰত আছিল চিনে খেতাখন কি মডেলত বনাইছে হা বাপৰে বাপ अभी आप सब लोग 38 लोग हो, आप सब लोग एक साथ मिलोगे अटैक करेंगे तो मेरे में कितनी ताकत है, लेकिन एक बार जीतने में मुश्किल होगा। और एक एक करके लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। वाह ये तीसरी बाइक का तीसरा अपार्टमेंट है। अंदर में 3 रूम बने हैं, बाहर बच्चों को खेलने के लिए जगह। एक रूम राजा का था, एक रूम रानी का था, एक रूम बच्चों का था, और बाहर बच्चों को खेलने के लिए जगह। ये वाला ऑफिशियल रास्ता था, ये वाला वो इसमें भी अंदर कहाँ क्या होता है मेरे को पता नहीं रानियां राजा के रूम में जाती थी। राजा के 2 रूम देखे हमने, सर्दी वाला और गर्मी वाला। এইটো কোনোবা এটা ৰাণীৰ आगे চব গাইডে বুজাব সেইবোৰতো होनी भी चाहिए सर, मेरी बात सुनिए। उससे क्या है कि अलग মাথা নষ্ট হৈ যাব ভাই কি বনাইছিল সেই সময়ত হা সেই সময়ত এটা ডালমিয়া চিমেণ্ট নাছিল চব চোন কণী জাগাতে বনাইছিল কি জাগা হয় 3 अपार्टमेंट इस तरफ, तो 4 में 12 अपार्टमेंट है, 12 बाई 3। ये वाला कॉमन मीटिंग होता है, यहाँ पर बैठ करके बातचीत करना, लड़ाई झगड़ा करना, जो भी करना है कॉमन मीटिंग होता है। ये वाचिंग टावर सैनिक चौकी है। यहाँ पर लेडीज कमांडो जो की थी, इस पैलेस में लेडीज कमांडो, लेडीज सर्वेंट्स, वाइफ्स और लेडीज। जेंट्स नाम का एक आदमी राजा, राजा का सारा स्टाफ लेडीज होता है। बाई चांस कोई दूसरा जेंट्स पैलेस में एंटर कर गया तो उसे देखते भागने के आगे से पूछते नहीं कि क्यों आए हो, कैसे हो, सीधे मुंह किल दिया। इफ दे वांट टू रन दे कांट रन इजीली बिकॉज़ वी मेड आल्सो हियर। इफ यू कम अलोन यू आल्सो फॉरगेट योर लाइफ। आप अकेले आएंगे तो आप भी रास्ता भूल जाएंगे, भूल भुलैया बनी हुई। এইটো গুফা ৱাও এয়া ए वो चला गया वहाँ पे पुतलिया हम लोग का गाइड चला गया কোনটো গুফা কোন ফালে গৈছে মানে একো ধৰিবই পৰা নাই আমি একদিনাকে আহিলে ক'ত পাম এইবিলাক জানো বাপৰে বাপ চাৰিওফালে গুফা ৰাস্তাই ৰাস্তা সেফটি প্ৰটেকশ্যনৰ পৰা আদি কৰি সৈন্য বাহিনী থকা ৰাজা থকা ৰাণী থকা ল'ৰা ছোৱালী থকা মানে কি আচৰিত কাৰিকৰী আছিল আগৰ দিনত বাপৰে এইবিলাক দৰ্জা চাওক না এই কাঠ বাপৰে বাপ কি শিল হা এইবিলাক চিনেমাতে দেখা পাইছো এইবিলাক গাজাল আচৰিত কাৰিকৰী বাপ এইবিলাক কি কেৰাহী আছিলে চাওক না বম বম থালি কিবা বনাইছিল আগতে এইবিলাকত ৱা ইমান হেৰি নাই পুতলা দে आर्ट गैलरी আসলে थे 700 लेडी सर्वेंट्स थी पैलेस में काम करने के लिए। तो 700 जो लेडी सर्वेंट्स काम करती थी वो यहाँ पर नीचे इसके अंदर रहती थी। अंदर में छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, तो सर्वेंट क्वार्टर्स है पीछे 700, ठीक है। यहाँ पर 700 लेडी सर्वेंट्स काम करने के लिए वो यहाँ पर रहती है, ठीक है। अब मीना बाजार क्या है? मीना बाजार कब से चालू हुआ? मीना बाजार अकबर के समय से चालू हुआ। मीना बाजार क्या होता था? मीना बाजार ये होता था कि हम लोग तो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं बाहर, 1 लाख का हाथी 50 रुपये। हाँ वो तो है, वो प्लास्टिक का है ना जिसको जो खरीदना है यहाँ पे खरीद लीजिए। মানে এনেকৈ আঠা খুৱাই থাকে এয়া মহিলাসকলে চব মানে হেৰি কৰি আছে এতিয়া কোনো চিমেণ্ট নাই
লাল মাটি দি মুচি আছে এইবিলাক ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে চিমেণ্ট দি হেৰি কৰি চব ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে মাটি দি কৰি আছে না চিমেণ্ট চিমেণ্ট লগতে চিমেণ্টটো মিক্স কৰি আছে ফাইনেলি হৈ গ'ল আমাৰ চাহ মানে আৰু বহুত জাগা আছিলে তো মানে এখেতে শ্বৰ্টকাট কৰিছে টুপি টুপি লোৱা ভাল নেকি গোটেই পাহাৰখিনি দেখা পা তো কোনোবাই যদি টকা পইচা চেঞ্জ কৰি চবেতে কৰিব পাৰে আৰু ইফালে আছে চাওক কি ধুনীয়া দৃশ্য ইফালে ইয়াৰ পৰা গোটেই নগৰ দেখা পাই ইয়াৰ পৰা আমি আহোঁতে তলেদি ইফালেদি আহিছিলোঁ সেইয়া চাওক গাড়ী লাইন ধৰি আছে ৱাও কি ধুনীয়া দৃশ্য গোটেই বাহিৰৰ দৃশ্য দেখা পাই ইয়াৰ পৰা राजस्थान राजस्थान टूपी राजस्थानी टूपी नलले कौन हो ना সেইকাৰণে এটা লৈ লো हम लोग का पार्टी चला गया क्या 20 रुपए मिलेगा दादा सुबह का मजा करना काम करके बताना 200 बता বঢ়িয়া লাগছে কেনে লাগছে গাইস কমেন্ট কৰি জনাব তো ইয়াৰ পৰা যাওঁ আকৌ মানে হোটেললৈকে যাওঁ হোটেলত খোৱা কৰি আকৌ নতুন ঠাইত যাম আৰু নতুন কোন ঠাই মানে হয়তো যন্তৰ মন্তৰত নিব পাৰে শ্ৰীমতীৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ ইয়াতে মাৰ্কেটত আহি ৰাজস্থানী ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ এখন দুখন নিলে ক'ত হ'ব চাহ খাই খুব ধুনীয়াকৈ বজাৰ কৰি আছোঁ বাপৰে বাপ বস্তুৰ দাম আমাৰ অসমত বেছি ঐ অসমত वो पैक कर दीजिए अभी चलो बिल बनाइए दो बिल हम बनाइए बाप रे बाप माने अंबर पोर तो लोग होते लोग लगाए तो अरे जीएसटी एक्स्ट्रा लगे तो भाई फाइनली श्रीमती का देखा रेखा লৈ লৈছো আৰু ইফালে কি আছে ওৱাও মন্দিৰৰ মূৰ্তি ভাণ্ডাৰ হয় ইয়াতে কি লাগিব গাইজ সব আছে আচৰিত আছে চাং ৰ'ব কিবা ল'ব পাৰোঁ নেকি ধুনীয়াকৈ ফাইনেলি আম্বাৰ পৰ্টৰ পৰা আহি আকৌ পুনৰ হোটেল 2:30 तार यार पूरा ओलावा लगभग यहाँ से कहाँ जाएगा अभी खाना बना के हवा महल जाएंगे ठीक है उसके बाद हम लोग जाएंगे चौकीगंज अभी कुछ भी नहीं निकलना होगा तो चलो भाई हाय हाँ मुझ तो बड़ा अच्छा बनाया भाई যোৱাকালিতো দেখা নাছিলে হোটেলৰ বাহিৰৰ দৃশ্য এটা চাপ ল'ম এইটো হৈছে বাহিৰৰ দৃশ্য আমি থকা হোটেলত যোৱা ৰাতি আহি ইয়াতে মানে চেক ইন কৰিছিলোঁ আৰু চাওক এইটো বাহিৰৰ দৃশ্য হোটেলৰ আমাৰ ঐ দাদা দাদা আপনি নোৱাৰ কাৰণে মোৰ ফটো উঠোৱা মানুহ নহৈছে ন আপুনি এইবাৰ মোৰ লগত